أرئيس تزينام أباس مراه قوصر زلزل زل حزبنا يوسخالهم عندنتاوي إسياس مينسترتات بملأ أفريسو أبعد هالو خمز تغللن تحبيرهم ملشا قولتو في دقف سودان أقداسيت كتما بارا داق مايتو قوصاتيرهم شبراوين أسلام أب نيجيريا كبيت شبراو متقعتي فتسيمهم لباوي سلامتنا تقبلوا أب كل خرنعة عالمكم فنوانا مكتال تركبوا زي خبركم تعزبتنا نلومي زي تدالو زينات تزغروا لكم حابن تخلئين مكتالكم بخبرنا عدمنا نبزر زر زينا خنسقر أب أسمرا قوصر زلزل زل سب يوسخالهم إتا معارن صابان تفسس زنبرت حقنا بسنكي عندنتاوي إسياس أفوركي نابغانم إسات سلزت تغيرت أب أسمرا معرقة زلمن قصري زتتسلل السون كاب جيزي ناب جيزي يوتسخ كام زلو منجتات تلبجين هاجر حاماسين أرقا كيتوم بمسارت كام منجتاتنا زر خمنايو حابريتا لمنا ناي أمرو تسقامن معره يوسخالهم حدا زلمن انتريغا حدا خا أبتقوه ناي أمرو تسقام زلو كام اتركب إتا منجتاتنا وسيهم يردوم إتزقرم كأ تسأليلهم إنكناسهم والحدا زقاليومن قول حيلو زريومن زخونا سبديو تكال زي مهلاويوم بحسهم چنقت تسأليلهم جارقوم دربيوم بمأكل كتما يخودو كام زلوون كفلت تخائللهم مبزحتهم أبكل عدمة 4-5 زركبو كوينهم بسنكي حسهم دخلناتن سرح سئناتن موداتا زيبولو هاجراوي أقلقلوت سدات دقومن كوينيوم مبزحتهم أبكل عدمة 4-5 زركبو كوينهم بسنكي حسهم دخلناتن سرح سئناتن موداتا زيبولو هاجراوي أقلقلوت سدات دقومن كوينو كم سعبينو ها سدا بيتات تبتاتينن ولدي زتوروم سئنوم تدربيوم عديتاتنا دق سواتن سنكولالن ناب أداوات وطن كلم منان كزموان تجديدن اللوام سبعي دقوخ عنجل سدا كمرح سلازيك كاله بحسم چنقتن مدحالتن زغبروت افيو دنزيزو يترفن هاصيلو يطفئن بسنكزي كوتور صقم منبابرو حزبنا اب كبي شجر وديو يركب لومي حلفتي حزباو ግንባር ዝነበሩ ከይተረፉ በሰንኪ ሕማቅ መንባብሮ ጽምዋ ወልፊ ዝነበሩ ሞጋቲ ተደሚርዎ አእምሮኦም ስሒቶም ተደርቢዮም ይርከቡ عندنتاوي إسياس مينسترتات بمولأ أفريسو أبعد هالو خمز تغللن تحبيرهم عندنتاوي إسياس بمولو سلطان كبحات بمدلاي زنبورو تكالات سلازعنوه لومي بمولأ مينسترتات فريسان أبعد هالو خمز تتغللا منجتاتنا آرديوم ناي مينسترتات سراح بمولو أبعد هالو بزلو وكيلات عندنتاوي إسياس يسرح كمزلو زحبرو منجتاتنا دوموز ناي مينستري مكل خالكي ترفه أو تسريحو كمز متص حبيرم أبعد هالو نايتن مينسترتات سراح زكايدو شوعت وكيلات عندنتاوي إسياس كمزلو دما كفلت تخائل اللوم مينستراتن جنرالاتن كاب سراح وطاي كيرو ات سراح بزون وكيلاتيو زكايدو زلوم مينستري مكل خال مينستري صعات مينستري زباوي من محدار مينستري حرشا أبز أوان بجبري فريسوميم إتم حلفتن أزستن سراوتنا زصرحو وسينهم غازيطاتات كنببو أبن دامستن اندا شهن كولل كبلو يوعللو أبز زخوان هاجر بوليسيتات زحنصص ممرحيتات زورد كابيت صحفت مينسترتات لعلوات ايجنسيتات مخانو يزفلت ولاتهم چكونتي سرعت بزن تكالات أبيلوميم زم حادرم أب هاجرنا تكال زبحال يلن عندنتاوي إسياس بفرحن زي بقعنتن كلهم تكالات هاجرنا نبينو توقصاصيرو مالو ازي عندنتاوي كاب قدمو اب تكالن تكالاوي اسرارحن زي امن حساون قطافن مخانو يفلد اميدا انحلوون كابتوم استمدبو سبات وصاي بغوني ناي بعلو كوراخور مديبو ገንዘብ የጠፋፈን ሰባት የአስርን ከምዝ ነበረ ናይ ቀረባ ፈለጥቶ ይምስክሩም ሕጂውን ንትካላት ሚኒስትሪ ፋይናንስ ዕኒው እቲ ሚሊዮናት ዶላርን ናፋን ብካሽ አብገጾ አሚጡ ደሞዝ ዝኸፍል مناب دقة وطي يحكم كندي جنزب كيدليو زوسن بعليهم نخالوت أبيات تصحفت زمار حزن بورو مينستراتون دحرموتون ويدما بحمام تدنيسهم أبعرات كوف مسبلو حدش تسابات كي مدبه اتن تكالات بو بيلان كحق أنك عدسوان يقبرالهم كان محجي بمينستر نبر والدن كيل قبر مريم زمر حزن بره مينستري زباوي من محدار بجنرال صبحات إفريم زمر حزن بره مينستري صعات كاب صرح وطاي جيرونا اللوم بيت صحفت تقلالي استاف حيلتات مكلخال إيرتاون بجنرال فيليبوس زمرح زيكونس بجبري بوكيل عندنتاوي إسياس أبرها اللي كفله مخانو يفلد جنرال فيليبوس كم لعلوي أزازي سراويت مدن مس إسياس تراخيبو كم زي فلتن بأبرها اللي كفله كم زئززن مستقوداي قربت سلوم وقناتنا يزارو عندنتاوي إسياس كم تكل جيزي زكورو زنورو تكالات هاجرنا بمعناو
ኣብ መወዳእታ ንሃገርና ኣዳኺምካ ናብ ኢትዮጵያ ንምሕዋስ እዩ። ምልሻ ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን ከተማ ባራ እንደገና ተቆጻጺሮም ኣብ ኮርዶፋን ብዝተኻየደ ጽዑጽዕ ኩናት ናይ ሒሚቲ ምልሻ ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ንስትራቴጂካዊት ከተማ ባራ ዳግመ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ከም ዘእተወ ተሓቢሩ። እታ ከተማ 10 መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ጀነራል ኣልቡርሃን ከም ዝነበረት ይሕበር። ንከተማ ባራ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምእታው ካልኦት ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንምሓዝ ኣብ ዝግበር ገስጋስ ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣፈኛት ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ሬድዮ ባጋኛ ኣብ ዘመሓላለፎ መግለጺ ኣፍሊጡ። ምልሻ ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ቢን ኣልመሊክ ዝተባሃለ እስላማዊ ጥሩፍ ብርጌድ ከቢድ ዕንወት ምምስዓብ ልዕሊ ደርዘን መኻይን ብሓይሊ ከም ተቆጻጸረን ብርክት ዝበሉ መሳርሕታት ከም ዘዕነወን እቲ መግለጺ ወሲኹ ይሕበር። እቶም እስላማውያን ዕጡቓት እታ ከተማ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2023 ኩናት ካብ ዝጅምር ንመበል ሳልሳይ ግዜ ምቁፅጻሮም ዘርእዩ ምስልታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብሰፊሑ ክውዝዑ ተራእዮም ኣለዉ። ምልሻ ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ኣብ ከተማ ባራን ዙርያኣን ዘነጻጸሩ ናይ ድሮን ደብዳባት ከካይድ ምጽንሑ ተሓቢሩ። ብድሕሪቲ ዝተኻየደ ፀፅዕ ኩናት እስላማውያን ዕጡቓት ኣልቡርሃን መላፍንቱን ካብ ባራ ቀፂላ ናብ ትርከብ ከተማ ኢልቦይድ ኣድሕርሒሮም። ከተማ ባራ ንምዕራባዊ ሸነኽ ሱዳን ምስ ማእከላይ ሰሜናውን ምብራቃውን ከባቢታት ተራኽብ ንኣህጉራዊ ንግዲ ወሳኒ ኣብ ዝኾነ መስመር ትርከብ ስትራቴጂካዊት ቦታ ምዃና ይፍለጥ። እታ ከተማ ካብ ዋና ከተማ ሰሜን ጎርዶፋን ኢልቦይድ ኣብ ናይ 40 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ትርከብ። ብኻሊእ ዜና ኣብ ዲሊንግ ኩናትን ደብዳምን ከም ዝቐነየን ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆሰሉን ከም ዝተሰዱን መርበብ ሓበሬታ ሱዳን ትሕብር። ኣብ ናይጀርያ ብሰንኪ እስላማዊ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 23 ሰባት ተቐቲሎም። እስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሃራም ኣብ ናይጀርያ ማዱጉሪ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ኣብ ኣብያተ ፖሊስ ኣብ ዕዳጋን ኣብ ሆስፒታልን ብዝፈጸሞ ናይ ቦምቢ መጥቃዕቲ 23 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱን 108 ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ። እቲ እስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ብመንገዲ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ፖሊስ ኣረጋጊጹ። ፕሬዚዳንት ቦላ ቲምቡ ነቲ መስካሕክሒ ዝተባሃለ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ተግባር ከም ዝኾነኖን ናይቲ ቦታ ፀጥታ ውሑስ ንምግባር ድማ ሓይልታት ፀጥታ ከም ዘዋፈረን ኣፍሊጡ። ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ብወገኑ ነቲ እስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ኮኒኑ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ብቦኮ ሃራም ዝፍጸሙ መጥቃዕታት ዓብዪ ሓደጋ ፈጢሮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። እቲ ኣብ እንዳ ፖሊስ ዕዳጋን ናይ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲን ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ደቃይቅ ከም ዝኾነ ፖሊስ ኣፍሊጡ። ማዱጉሪ ማእኸል እቲ እስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለን ካልኦት ናይ ኣስላም ጅሃዳውያን ጥሩፋት ዝንቀሳቐሱላን ቦታ ከም ዝኾነት ይሕበር። ናይ ቦምቢ ድምፂ ምስ ሰምዑ ካብቲ ቦታ ከም ዝሃደሙን ዝተሃርሙ ሰባት ብዓይኖም ከም ዝረኣዩን ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሞዱ ቡካር ኣረጋጊጹ። ብቦኮ ሃራም ብካልኦት እስላማውያን ሽበራውያን ጥሩፋት ጉጅለታትን ኣብ ናይጀርያ ዝፍጸሙ ሽበራዊ ተግባራት ብ2015 ናብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ዝነበረ እንትኸውን ሎሚ ድማ ከም ብሓድሽ ብተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ይፍጸሙ ኣለዉ። ቀጸላ ሓደጋታት ከየጋጥሙ ስጋኣታት ከም ዘለውን ሰመዚ ኣብሪሆም። ሃገራት ኣፍሪቃ በረኻታት ኣጻድፍን ጀቕጀቓት ዝበዝሐንን ዘይምሸዋት እየን። ካብዚ ብተወሳኺ ብቐቢላታትን እንዳታትን ዝተኸፋፈላ እየን። በዚ ምኽንያት ብመግዛእቲ ዝተፈጠራ እምበር ሓቀኛታት ሃገራት ኣይኮናን። ስለዚ ርግኣትን ቁጠባን ክፈጥራ ኣይከኣላን። ወትሩ ብዕጡቓትን ብናይ ዓለት ምትፋንን ይሕመሳ። ዕልዋ መንግስታት ይበዝሐን። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ብዙሓት ሽበራውያን ጉጅለታት ኣለዉ። ኣብ ማልን ኣብ ናይጀርያን ተደጋጋሚ መጮይትን ቅንፀላታትን ምጉናፉ ልሙድ ተርዮ ካብ ዝኸውን ጸኒሑ ኣሎ። ጎረባብትና ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ሶማልን እውን ብናይ ቀቢላታት ምትፍናን ድኽነትን ይሕመሳ። በኣንጻሩ ሃገርና ሓደ ዓይነት ኦሪታዊ ክብርታት ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ርግእቲ እያ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ዘይበቕዑን አንድነታውን ኢሳያስ ኣብ ካብ ዝኾነ ይኹን ቁጠባዊ ወፍሪ ተዓፅያ ትርከብ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀንዲ ማእከል ኣይኤስ ትኸውን ከም ዘላ ተሓቢሩ። ኣይኤስ መበገሲኡ ካብቲ ኣብ ዒራቅ ዝነበረ ጨንፈር ኣልቃዒዳ ኮይኑ ድሕርቲ ብ2003 ዝተኻየደ ወራር ኣሜሪካ ኣብ ዒራቅ ትኩረቱ ናብ ኣፍሪቃ ኣቢሉ እዩ። እቲ ጉጅለ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዝመፁ ተዋጋእቲ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝፀንሑ ናይቲ ከባቢ ጥሩፋት ጉጅለታት ኣባል ብምምልማል ከም ዘስፋሕፍሐ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅአ ሓተታ የረድእ። ከም ጸብጻብ ተማዕከን ዜና እዚ ጉጅለ ኣብ 2006 ተመስሪቱ ገለ ክፋል ሶርያን ዒራቅን ብምቁፅጻር ባንክታትን ዘመናዊ ኣጽዋርን ብምምንዛዕ እስላማዊ መንግስቲ ብምስራት ኣውጁ እዩ። እስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ኣይኤስ መርበባቱ ብምዝርጋሕ ናብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገጹ ኣስፋሕፊሑ ይርከብ። ናይ ኤርትራ ኣስላሙን ምዞም ሽበራውያን ኮይኖም ዝዋግኡ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። ከም ሶማል ዝበላ ብቐቢላዊ ግጭት ዝተዳኸማን ልሕልሕ ማእከላይ መንግስቲ ዘለዎን ሃገራት ኣውራ መደበር ናይቲ ኣስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ኮይነን እየን።
እቲ እስላማዊ ጉጅለ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከባቢታት ፑንትላንድ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣጻድፍን ኣኽራንን ኮይኑ መጥቃዕቲ የካይድ ሕጂ ድማ ብመንግስቲ ሓሸን ሸኽ መሐመድ ይዳኸም ስለ ዘሎ ገስጋስ ናይቲ ሽበራዊ ጉጅለ ይሕይል ኣሎ እንግሊዛዊ ትካል ካምብሪጅ ኤሮስፔስ ብትሑት ወጻኢ መጥቃዕቲ ድሮንን ሚሳይልን ዘምክር ኣጽዋር ይሰርሕ ትካል ካምብሪጅ ኤሮስፔስ ዝተባሃለ ኩባንያ ዓባይ ብሪጣንያ ብተዛማዲ ብዝተሓተ ወጻኢ መጥቃዕቲ ድሮን ሚሳይልን ከምክል ዝኽእል ዘመናዊ ኣጽዋር ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ትካል ካምብሪጅ ኤሮስፔስ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ናውቲ ዘፍርይ ኩባንያ ኣጽዋር ጸረ ኣየርን ጸረ ድሮንን ንምምዕባል ዝውዕል $1 ቢልዮን ንምርካብ ኣብ ዘተ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ እቲ ብነበር ሚኒስተር ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ ግራንት ሻፕስ ዝምራሕ ትካል ኣብ 2024 ዝተመስረተ እዩ እዚ ኩባንያ እዚ ኣብዚ እዋን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ስዒቡ ኣብ ምምዕባል ዓቕምታት ጸረ ኣየርን ጸረ ድሮንን ከተኩር ምዃኑ ተሓቢሩሎም ብመሰረት ፀብጻብ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ወንበር እቲ ኩባንያ ዝኾነ ነበር ሚኒስተር ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ ግራንት ሻፕስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት $200 ሚልዮን ንምእካብ ምስ ኦፈርቲ ይዛተይ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዚ ኩባንያ እዚ ንመደብ ምምዕባል ኣጽዋር ምክልኻል ኣየርን ድሮንን ኣስታት $1 ቢልዮን ባጀት ከም ዘድልዮ ብምግላጽ ዛጊድ ግን ነዚ መጠን ገንዘብ ኣብ ምትእኽኻብ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ መጠን ድሌት ባጀት እዚ ኩባንያ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ካብ ትካል ስፓርክ ካፒታል ብዝረኸቦ $400 ሚልዮን ይንቀሳቐስ ከም ዝነበረ እቲ ፀብጻብ የርድእ ኣብዚ ዓመት ግን ብምኽንያት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ብዝፈጠሮ ስግኣት እቲ ኩባንያ ኣብ ምምዕባል ኣጽዋርን ጸረ ኣየርን ጸረ ድሮንን ብዝያዳ ኣተኩሮ ሂቡ ክሰርሕ ከም ዝገበሮ ተሓቢሩሎም እቲ ኩባንያ ብዋና ኣካይዲ ስራሕ ፕሮፌሰር ስቲቨን ባረንት እናተመርሐ ብትሑት ወጻኢታት መጥቃዕቲ ኣየራትን ድሮናትን ሚሳይላትን ክከላኸሉ ኣብ ዝኽእሉ ኣጽዋር ዘተኮረ ስራሕ እናካየደ ከም ዝርከብ ፋይናንሻል ታይምስ ፀብፂብሎም ኣብቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ሚሳይላት ሻሂድ ዝተባሃለ ንገዛ ርእሰን ብምልካም ዘፍንጀራ ድሮናት ንምክልኻል ዝውዕል ናይ ኣሜሪካ ውፅኢት ዝኾነ ፓትሪዮት ዝተባሃለ መሳርሒ ኣብቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ሚሳይላትን ሻሂድ ዝተባሃለ ንገዛ ርእሰን ብምልካም ዘፍንጀራ ድሮናት ንምክልኻል ዝውዕል ናይ ኣሜሪካ ውፅኢት ዝኾነ ፓትሪዮት ዝተባሃለ መሳርሒ ምስ ዋጋ እተን ድሮናት ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ክቡር ብምዃኑ ብተዛማዲ ብሕሱር ዋጋ ንኸምዚ ዓይነት መጥቃዕትታት ዝከላኸል ጸረ ኣየር ምስራሕ ግድን ከም ዝገብሮ እናተሓበረ ይርከብ ብተወሳኺ ታይታን ቴክኖሎጂስን ፍራንክበርግ ቴክኖሎጂ ዝተባሃለ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ኩባንያታት እውን ብተዛማዲ ብሕሱር ዋጋ ብኣየር ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ዝከላኸል ኣጽዋር ኣብ ምምዕባል ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ተሓቢሩሎም ትካል ካምብሪጅ ኤሮስፔስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስካይ ሃመርን ስታር ሃመርን ዝተባሃሉ መጥቃዕቲ ድሮንን ሚሳይልን ዘምኩኑ ኣጽዋር ከም ዘፍረየ ተሓቢሩ ካብዚኦም እቲ ስካይ ሃመር ዝተባሃለ ዓይነት መሳርሒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፈተነ ዝተገበረሉ ኮይኑ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ብራኸ ናይ ምጓዓዝን ኣብ ሰዓት 700 ኪሎ ሜትር ናይ ምሕንባብ ቅልጣፈ ከም ዘለዎን ተሓቢሩ እቲ ኩባንያ ኣብዚ እዋን እዚ ናይት ስታር ዝተባሃለ ሓድሽ መሳርሒ ኣብ ምምዕባል ከም ዝርከብ ድማ ኣፍሊጡሎ ፓኪስታን ናብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታን ናይ ኣየር ደብዳብ ኣካይዳ ሰራዊት ፓኪስታን ዝፈጸሞ ደብዳብ ኣየር ኣብ ሆስፒታል ካቡል 400 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጣ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኤስያ ተወሳኺ ወጥሪ ከየላዕል ስግኣት ፈጢሩሎም ሓላፊ ትካል ገብረ ሰናይ ኖርዌይ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጃኮቦ ካሪዲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝበፅሖ ቦታ ድሕሪ ምዕዛቡ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ሰማት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእል ንምግማት ከም ዘየፀግም ሓቢሩ ካሪዲ ወሲኹ ገለ ክፋላት እቲ ሆስፒታል በቲ ደብዳብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነውን ገለ ሰባት ድማ እቲ ነታውጊ ኣብ ዝዓለበሉ ቦታ ይጽልዩ ከም ዝነበሩን ይሕብር ኣፈኛ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሞሻራፍ ዛይዲ ኣፍጋኒስታን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ብምባል ዘቕረበቶ ክሲ ሙሉእ ብሙሉእ ነፂግዎም እቲ ኣፈኛ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዚ ናይ ጣሊባን ልእሙድ ሓሶት እዩ ብምባል እቲ መጥቃዕቲ ትሕተ ቅርጺ ሽበራዊ ምዕናው ዝዓለመ ስርሒት ጥራሕ ምዃኑ ይሕብር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም ዝነበሩ ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዓደምና ምስ ካልኦት መደባት ክንገድፈኩም ሰሰናዩ ተመኒና